kapag nagdulat og murder mystery ko. Siguro, oy. Kadugay man, oy. Kadugaya, oy. So, nagdulat ta ang murder mystery to. Tawang naong ano, maragpati og nang. Ano ninog og pati, oh. Ay, sorry. Love bacon. I love you, bacon. No, ano? Kung kita sa sword, guys. Yeah, sword. Talataan ni Ron. Talatalon. Mga tala. Talag. Okay, nag-start na. Kasi sa bagaan nyo. Asa na ani? Okay, nagsugod na. Tao to be? Ha? Okay. Ay! Okay, dito karon. Dito karon sa lag na kamot. Naungan nyo. Lalami. Hoy, sheriff. Thank you. Sama niya, ay mga tala.